Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. Der Geist Gottes ist in unserer Mitte. Nous pouvons ressentir cela. Wir können das spüren. Et c'est une grâce, mes bien-aimés. Es ist eine Gnade, liebe Geschwister. Avoir Dieu au milieu de nous Gott zu haben in unserer Mitte nous rassure pour beaucoup de choses. versichert uns über viele Dinge. Et ça nous permet de comprendre Und es bringt uns zu que verstehen, nous n'adorons pas un Dieu des morts, dass wir nicht einen Gott des Todes mais un anbeten, Dieu des aber vivants. einen lebendigen Gott. Et donc, si tu es vivant, Und wenn du lebendig bist, respectueusement, tu vas te du lever wirst aufstehen et tu vas fortement acclamer und du pour wirst der Herr so Jésus-Christ. laut applaudieren. Pour Jésus-Christ. Für Jesus. Pour Jésus-Christ. Für Jesus. Alléluia. Amen. Gloire, 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 Ehre, gloire. Ehre, Ehre, Ehre. Alléluia. Ehre, Ehre, Ehre. Gloire à Ehre Jésus. sei den Herr, Jesus. Gloire à Ehre sei Jésus. Jesus. Gloire à Ehre sei Jésus. Jesus. Gloire à Ehre sei Jésus. Jesus. Alléluia. Il est vivant. Ist lebendig. Il est puissant. Ist mächtig. Il nous aime en ce Liebt lieu. uns in diesem Ort. Et il est prêt à nous Und ist bénir bereit, uns zu segnen. parce que nous sommes ses enfants. Weil wir seine Kinder sind. Mon bien-aimé, toi qui es là, Lieber Geschwister, der du hier bist, toi qui nous suis de der loin, du von Ferne verfolgst, sache-le que le Saint-Esprit te connaît. du sollst wissen, der Heilige Geist kennt dich. Et tu ne sortiras pas d'ici Und du wirst nicht hier rausgehen, sans avoir reçu ohne zu empfangen, la grâce de die Dieu. Gnade Gottes. Alléluia. Amen. Alors nous allons, mes bien-aimés, continuer notre enseignement. Wir werden unsere Lehre weitermachen. On ne sera pas trop lent ce soir Wir werden nicht so lange sein heute Abend, parce que le Saint-Esprit agit. weil der Heilige Geist, Le Saint-Esprit en ce lieu. der Heilige Geist ist in diesem Ort. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Erheb die Stimme, fang an zu beten. Tu vas encore prier le Seigneur. Bete. Tu vas recommander cette parole dans ton cœur, dans ta vie. Du willst dieses Wort in dein Herz, Seigneur, dein je Leben ne veux empfehlen. pas sortir d'ici Herr, ich möchte nicht hier sans rausgehen, comprendre ta ohne dein parole. Wort zu verstehen. Prie le Seigneur maintenant, mon bien-aimé. Bete Prie den le Herrn, Seigneur. bete den Radievo Herrn. shaya baba. Broto shakaya baba baba. Yekta shekariebo sakaya basendere boshe. Erebo kaya baba. Broto sakaya basentere bokaya baba. Ye broto shekaria basontere bose. Alléluia. 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 Yerebo shaya baba. Broko kaya basekere bose. Irebo kantaya baba. Broto serebo kaya baba. Holy Spirit the move. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Étends ta main puissante. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Erebo shayaba kotaria baba. Proto sekerebo kaya baba. Yeto rebo sanda yabashe. Il est présent. Alléluia. Yeto sakaria baba. Iketo santaria bakoto she. Breka yababa. Irebo santorio boshe. Ye proto kaya baba. Ranto santa yabashe kerebose. Ye kato rababa sekerebose. Ikeba konta yabashe. Breka yababa sontorobo kaya baba. Ye proto sheka yababa. Alléluia. Ye tasekaria baba. Ye rebo kanda yabashe. Alléluia. Ye doraba sakaya baba. Broye boshe kaya baba. Oh tasekaria boshe. Alléluia. Ye kanda yababa. Broko kaya baba. Ye tasenda yaboshe. Alléluia. Ye karyabashe kaya baba. Rondorio bosha yababa. Ye rebo kanta yabase kerebose. Breka yabashenda yababa. Rikato sokorio bosha yababa. Oh Sabaoth. Hey Sabaoth. Hey Sabaoth. Thank you, Lord. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Holy Spirit, the move now. Der Heilige Geist bewegt sich hier. Alléluia. Amen. Tu es béni de Du l'Éternel. bist gesegnet von dem Herrn. Je dis, tu es béni de l'Éternel. Gesegnet vom Herrn. Alors, tu ne vas pas t'asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Wir nehmen unsere Bibeln, erstmal ohne zu sitzen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10. In Hebräer Kapitel 10.
Hébreux chapitre 10. Hebräer 10, À partir du premier verset Vers 1. Ab Vers 1 jusqu'au verset 18. bis 18. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer dazu bringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, der nachdem zuvor gesagt worden ist: Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch: An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gott segne sein Wort. Alors, hier, nous avons avancé dans notre enseignement Gestern sind wir vorwärts gekommen in unserer Lehre. et nous avons compris que nous avons quitté le parvis Wir extérieur haben begriffen, dass wir der äußerliche Vorhof verlassen haben, où se trouvent les 12 tribus d'Israël. wo die 12 Stämme Israel sich befinden. Ensuite, nous sommes rentrés dans le parvis Danach intérieur sind wir in den inneren Vorhof eingetreten. et nous avons vu ce que les Israélites venaient faire à Wir l'intérieur. haben gesehen, was die Israeliten kamen, um ihnen zu Il tun. y avait l'autel d'airain Es gab der Erzaltar aus et Erz. puis il y avait la cuve d'airain. Also es gab die Becken aus Erz. Ici, l'homme venait pour se convertir Hier kam der Mensch, um sich zu bekehren. et à la cuve d'airain, l'homme venait pour se confesser Und der eiserne Becker kam der Mensch, sich seine Sünder zu bekennen, avant de rentrer dans le lieu saint. bevor er in der heilige Ort eintritt. Et lorsqu'on rentre dans le lieu Wenn saint, man in der heilige Ort eintritt, en ce lieu, ce sont les sacrificateurs qui sont là. hier sind die Priester, die da sind. Et le souverain Und sacrificateur. der Höherpriester. Et à l'intérieur donc du lieu saint, Und innerhalb der heiligen Ort, nous avons la table des pains de proposition. wir haben das Tisch der Schaubrot. Il y en a 12. Es gibt 12. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous avons le chandelier d'or, Und dann haben wir der goldene Leuchte, Amenora Elioi. Amenora Eliol. Et puis, nous avons l'autel des Wir parfums. haben der Altar, der Räucheraltar. Alléluia. Amen. Alors, nous touchons d'abord la table des pains de Wir proposition. reden erstmal über das Tisch der Schaubrot. Ici, il nous est parlé des pains. Hier redet man über Brote. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le pain qui est venu du ciel. Wir wissen, dass Jesus ist das Brot, der aus Himmel kam. Et on parle donc de la nourriture des Und sacrificateurs. man redet hier über das Essen von der Priester. Parce que ces pains-là, Und bei diesem Brot, ce n'était que les sacrificateurs qui mangeaient cela. das waren nur die Priester, die das gegessen hatten. Les Israélites ne pouvaient pas rentrer Die ici. Israeliten könnten wir nicht hier hineintreten. Mais ici, Aber da, c'est l'église. es ist die Gemeinde, Là où toi et moi nous wo sommes. du und ich sind. Et nous venons manger ce qu'on appelle le pain
pain qui est Christ. Wir kommen, das Brot zu essen, der Christus Alléluia. heißt. Amen. Et on appelle ça la nourriture. Und wir nennen das Mahl, La nourriture des sacrificateurs das Mahl der Priester, qui n'était pas mélangée. der nicht vermischt war. Ce pain-là Dieses Brot était fabriqué d'une sorte de façon. war gebacken in eine bestimmte Art. Et ça, vous allez lire ça dans le livre Und d'Exode, ihr könnt das im Buch von 2. Mose lesen, où on donne un peu plus de wo détails. man mehr Detail drüber redet. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous Was enseigner? möchte uns der Heilige Geist belehren? Oh, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, au lieu de prendre le temps anstatt Zeit zu nehmen, de bien fabriquer ce pain-là, Zeit zu nehmen, dieses Brot richtig zu les backen, sacrificateurs d'aujourd'hui die heutigen Priester mélangent le pain. vermischen das Brot. Ce n'est plus le pain qui est fait avec ce qui a été dit de la part du Es ist Seigneur, nicht mehr das Brot, was von Herrn empfohlen wurde. mais le pain qui est aujourd'hui consommé dans Das l'église heutige Brot, was in die Gemeinde gegessen wird, n'a plus rien à voir avec le pain que Dieu hat nichts veut. mehr zu tun mit dem Brot, was Gott erwartet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Was bedeutet das? Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu Viele sogenannte Diener Gottes reçoivent des révélations qui ne viennent pas de Dieu. empfangen Offenbarungen, die nicht von Gott kommen. Et quand ils viennent prêcher ou Und enseigner, wenn die kommen, zu belehren oder au lieu predigen, de donner le bon pain, anstatt der gute Brot zu geben, mais ils donnent un pain qui est mélangé, geben das Brot, was vermischt ist, inspiré inspiriert et ist, révélé par le diable. inspiriert und offenbart. Dieses Brot ist inspiriert und offenbart von der Teufel. Alléluia. Amen. Ce sont des pains qui ne viennent pas de Dieu. Es sind Brote, die nicht von Gott stammen. Et Kommen. quand on parle du pain, Wenn man über Brot on redet, parle de la man parole. redet über das Wort. Ce n'est pas tous les pains que nous recevons Nicht dans alle l'église Brote, was wir in der Gemeinde empfangen, qui sont des pains qui viennent de Dieu. sind Brote, die aus Gott stammen. Or, le Seigneur nous a parlé de la nourriture spirituelle au temps convenable. Der Herr hat mit uns über die geistige Nahrung in der richtigen Zeit geredet. Vous et nous, Ihr und wir, nous avons une parole qui nous est donnée. wir haben ein Wort, was uns gegeben wurde. Et cette parole nous prépare en notre saison. Und dieses Wort bereitet uns für eine Saison. Alléluia. Amen. Le message d'Ésaïe, Das Botschaft Jesaja, le message de Jérémie, das Botschaft Jesaja, au Jeremia, temps de in Jérémie, der Zeit von Jeremia, au temps in der d'Ésaïe, Zeit von Jesaja, ne peut pas correspondre à ton message à toi. diese Botschaft von der Zeit von Jeremia und Jesaja ist nicht, entspricht nicht deiner Botschaft für heute, was du hören sollst. Parce que toi, tu es en 2025. Weil du bist in Et 2025. ta période à toi, Und deine Periode, c'est une période où tu dois te préparer pour le es ist départ. eine Periode der Vorbereitung für die Entrückung. Alléluia. Amen. Donc, il y a un message d'urgence. Es gibt eine Botschaft der Notfall. Ja, Donc, nous devons faire attention. wir müssen aufpassen. Alléluia. Amen. Lorsque nous écoutons la parole, Wenn wir das Wort hören, est-ce que cette parole te rapproche de Dieu ou bien te rapproche du bringt monde? dich dieses Wort näher an Gott oder von der Welt oder Satan. Alors aujourd'hui, nous avons des faux oins, mes bien-aimés. Heute haben wir falsch Gesalbte. Au lieu de bien préparer le pain, Anstatt das Brot richtig vorzubereiten, ben, ils font des fast-food. die machen Fast Food. Alléluia. Amen. Le bon boulanger, Der gute Bäcker, c'est celui qui prend tout son temps. ein guter Bäcker ist der seine Zeit nimmt. Le pain doit fermenter. Das Brot soll fermentiert werden. Alléluia. Amen. Après, on met dans le four. Und dann legt man in den Ofen. Moi aussi, j'ai fait du pain. Hein. Ich habe auch Brot gemacht. Oui. En tant qu'étudiant, Als Student. on faisait un peu de métier là. Wir haben ein bisschen Job gemacht. On apprenait aussi à faire du pain. Wir haben auch bei Bäckerei gearbeitet. Et c'est bon là, l'odeur du pain, c'est bon. Der Geruch des Brotes ist sehr, sehr gut. Mais les fast-food, Aber Fast Food, rapidement. schnell. Le client attend. Der Kunde wartet. Alléluia. Amen. C'est pas la même chose. Ist nicht dasselbe. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans l'église. Das passiert heutzutage in der Gemeinde. Un vrai pasteur, Ein wahrer Pastor c'est celui qui médite la parole ist de der, Dieu. der das Wort Gottes studiert. Il reçoit l'inspiration Empfängt die Inspiration et il vient nous communiquer la pensée de kommt Dieu. und gibt uns weiter die Gedanken Gottes. Or, aujourd'hui, Heute, nous avons des faux wir serviteurs haben sehr viele falsche Diener, qui font ce qu'on appelle des die fast-food. tun, was man nennt Fast Food. Et ce sont des nourritures qui ne sont pas des bonnes Es nourritures. sind Nahrungen, die schlecht sind. À varier. Die sind kaputt. Alléluia. Amen. Et ça va nous faire mal au Und ventre. es wird uns Schmerzen im Bauch bereiten. Vous voyez dans les messages, Ihr seht im Prediger oder il y a le Botschaft, coaching à es l'intérieur. gibt Coaching heutzutage. Alléluia. Amen. Il y a la Kabbale. Es gibt Kabbala.
Il y a le développement personnel. Es gibt die persönliche Entwicklung. Voyez? On n'est plus dans la pensée de Dieu, Man ist nicht mehr in die Gedanken Gottes, mais on est maintenant dans la Kabbale. aber man ist in Kabbala. On est dans l'ésotérisme. Man ist in Esoterik. On est dans Man l'occultisme. ist in Okkultismus. On est dans les Man doctrines ist in falsche qui n'ont Doktrinen, rien à voir avec Dieu. die nichts zu tun mit Gott. On mélange ça dedans Man vermischt das zusammen. et on donne ça au peuple. Man gibt das in Erfolg. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le peuple est en train de Das ist, manger. was das Volk Gottes heute isst. Mais si vous mangez une telle Und wenn nourriture wir solche Nahrung essen, qui n'a pas été bien was préparée, nicht gut vorbereitet wurde, ça va vous créer des maladies spirituelles. es wird geistige Krankheit entwickeln. Alléluia. Amen. Le naturel Der Natural typifie le spirituel. entspricht ist gleicht sich mit der geistlichen aus. Ce que vous voyez à l'extérieur, Was ihr außerhalb seht, c'est ce que vous voyez dans ist, l'église. was in der Gemeinde steht. Mais dans l'église, c'est Aber in spirituel. der Gemeinde ist es geistlich. Alléluia. Amen. Des messages qui ont été pollués, mes bien-aimés. Botschaften, die verunreinigt wurden. Et ça nous crée ce qu'on appelle des constipations. Und es Constipations bringt uns so spirituelles. geistige Blähungen. Oui. Ja. Verstopfungen, ja. Tu viens à l'église. Du kommst in die Gemeinde. Au lieu d'aimer plus Jésus, Anstatt Jesus mehr zu nehmen, tu deviens encore pire qu'un païen. du bist schlimmer wie ein Heiden, ein Ungläubiger. Alléluia. Amen. Nous vivons ça dans nos églises, mes bien-aimés. Wir erleben das in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde. Et les gens sont séduits. Und Leute sind verführt. Les gens ne se retrouvent plus. Menschen befinden sich nicht mehr im wahren Wort. Et c'est ce que nous dit la Bible. Das ist, was uns die Bibel sagt. Il y a le nicolaïsme Es gibt den Nikolaismus et le balamisme. und der Balamismus. C'est quoi le Was nicolaïsme? ist der Nikolaismus? C'est les titres. Es sind mehr Titel. Voilà. Ja. Avant, il était pasteur, Früher war er Pastor. mais depuis qu'il fréquente un certain milieu des faux hommes de Dieu, Seitdem er sich bewegt mit vielen falschen Männern Gottes, il veut plus qu'on l'appelle pasteur. er will nicht mehr, dass man ihn Pastor nennt. Lui, c'est bishop. Er heißt Bischof. Alors que bishop Obwohl Bischof, ne fait pas partie des 5 ministères. Bischof gehört nicht zum fünffältigen Dienst. Alléluia. Amen. Ils veulent devenir général. Die wollen Generale werden. Ils veulent devenir... Eh. Cela nous fatigue. Es macht uns müde. C'est le nicolaïsme. Es ist der Nikolaismus. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu est là-bas. Das Volk Gottes ist dort. Eux, ils sont sous des trônes. Die sitzen auf Thronen. Amen. Amen. Vous voyez les trônes, non? Seht ihr Throne? Ihr kennt Les Throne. gros fauteuils, là. So riesige Sessel in der Gemeinde. Ils sont en haut là-bas. Die sitzen ganz höher. Vous, vous êtes en bas. Ihr seid unten. C'est le Es nicolaïsme. ist Nikolaismus. Et ça vient de très loin. Und das kommt von sehr weit C'est entfernt. eux qui ont ajouté ça dans Die l'église. sind die das in die Gemeinde beigefügt haben. Le balamisme, Der le Ba- balamisme, c'est Der quoi? Balamismus, alles aus Balaam kommt. C'est les faux Biliamismus. miracles. Es sind falsche Wunder. On va payer quelqu'un. Man bezahlt jemand, On met le plâtre sur cette personne. man gibt ihn Schiene, so falsche Schiene. Et la personne vient à l'église. Und die Person kommt in die Gemeinde, als ob er krank ist oder Bein gebrochen Une hat. grande prière comme ça. Und man betet so. L'homme de Dieu fait venir cette Der personne. Mann Gottes ruft diese Homme de Person, Dieu, der schon Homme de vorbereitet Dieu, Homme wurde. de Dieu, So, Homme de Dieu. Mann Gottes einfach. Fait venir cette personne. Bringt diese Person vorne. Il fait semblant de prier. Er macht, als ob er betet. Après, il dit, cassez-moi le truc là. Und dann sagt, brich mal die Krügel. La personne commence à faire ça. Die Person fängt an so zu machen. Oh, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Alléluia. Amen. C'est des faussetés. Das sind Falschheit. C'est rentré dans l'église. Es ist in die Gemeinde eingedrungen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Falsche Wunder und Eux, Zeichen. ils se moquent de qui? Über wem denken Sie die... Okay, sag mal. Ja? Lästern, ja. Mais ils font ça parce que c'est leur maître qui leur demande de Die dire. tun das, weil ihre Meister verlangen, dass sie sowas tun. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ces églises-là, Deswegen, liebe Geschwister, solche Gemeinden, vous allez les retrouver à l'intérieur de ces églises. ihr werdet solche Menschen, solche Pastoren in der Mitte solcher Gemeinden finden. Ces faux serviteurs de Diese Dieu, falsche Diener Gottes, ces faux groupes de diese pasteurs. falsche Gruppe von Pastoren. C'est pourquoi ils n'aiment pas qu'il y ait les 5 ministères. Deswegen, die mögen nicht, wenn die fünffältige Dienste in ihrer Mitte sind. Parce que s'il y a les 5 Weil ministères, wenn es die fünffältige
sagt dir, diese Dieu va opérer différemment. Gott wird mit Unterschied wirken. Et si Dieu opère Und wenn différemment, Gott unterschiedlich wirkt, alors Dieu va dévoiler certaines choses. Gott wird viele Dinge offenbaren. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas Die wollen nicht, qu'il y ait des docteurs. dass es Lehrer gibt. Ils ne veulent pas Die wollen qu'il y ait nicht, des prophètes. dass es Propheten gibt. Seulement des pasteurs. Nur die Pastoren. Parce que s'il y a un prophète, Weil wenn es einen Prophet gibt, le prophète saura que dans cette église, il y a quelque der chose. Prophet wird wissen, in dieser Gemeinde gibt etwas falsch. Je vais vous donner un Ich témoignage. gebe euch ein Zeugnis. En Ukraine, In Ukraine. il y avait un couple de nos frères. Es gab ein Ehepaar, unsere Geschwister. Leur enfant avait à peine 5 ans. Ihr Kind war ungefähr 5 Jahre alt. Ils vont dans une église. Die gehen in eine Gemeinde. Ça devait être une église baptiste. Es war eine baptistische Gemeinde. Alors pendant le culte, Während der Gottesdienst, l'enfant là, das Kind, de 5 ans, der 5 Jahre alt war, il voit le pasteur sieht der Pastor, qui a des cornes der Hörner hat et puis une queue. und einen Schwanz. Il dit, maman, maman, Mama, le monsieur là, dieser Mann, il a des cornes, hat Hörner, il a une queue. hat einen Schwanz. Ah, tais-toi. Bleib still, mein Sohn. Tais-toi. Bleib still, mein Sohn. Nos enfants voient des Unsere choses. Kinder sehen Dinge. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on n'est pas Es spirituel. ist, weil wir nicht geistig sind. Mais Dieu passe souvent par les Aber enfants. Gott benutzt manchmal Kinder. Une telle église So eine Gemeinde ne voudra jamais qu'il y ait des wird prophètes, nie akzeptieren, dass es Propheten gibt, ni de docteurs, Lehrer gibt, ni d'apôtres. Apostel gibt, Parce qu'ils savent ce qu'ils font. weil die wissen, was die tun. Mais 2 ans après, Aber 2 Jahre später, c'est là où les parents ont compris es ist, wo die Eltern verstanden que hatten, l'enfant avait raison. dass das Kind recht hatte. L'enfant voyait des Das choses Kind sah Dinge, que les parents ne voyaient was die pas. Eltern nicht sahen. Alléluia. Amen. Faisons attention Wir aujourd'hui. müssen heutzutage aufpassen. Toutes les églises que vous voyez dans le monde, Alle Gemeinden, das ihr weltweit seht, il n'est pas forcément dit que Dieu est là-bas. es bedeutet nicht unbedingt, dass Gott dort ist. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas, Wenn der Geist Gottes nicht dort ist, il y a l'Esprit de qui? welcher Geist ist dort? Non, il n'y a que 2 esprits. Es gibt nur 2 Geister. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, Wenn es nicht der Geist Gottes il y a ist, l'Esprit de qui? welcher Geist gibt? Ah, Geist Satan. que Dieu ne t'expose pas à ça. Möge Gott dich nicht in der Nähe solcher Leute bringen. Alléluia. Amen. Et Christ est notre pain qui vient du ciel. Und Christus ist unser Brot, der aus dem Himmel kommt. Il est l'agneau. Er ist das Lamm. Il est la manne. Er ist das Manna. Il est le vieux blé du Er ist pays. der alte Blé. Le blé. Getreidekorn des Landes. C'est Christ. Es ist Christus. Alors c'est pourquoi nous comprenons Joseph Deswegen verstehen wir Josef, qui a eu la révélation der die Offenbarung bekam, d'interpréter le songe de Pharaon. den Traum Pharao zu deuten. Pharaon a eu une vision Pharao hat eine Vision qui l'a troublé. und war verwirrt. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne pour Es interpréter. gab niemanden, das zu deuten. Mon bien-aimé, Liebe Geschwister, il y a un jour es gibt einen Tag, où Dieu va t'honorer. wo Gott dich ehren wird. Au moment où toi tu crois Der Tag, wo du denkst, que tu es en retard, dass du zu spät mais bist, Dieu a préparé ta saison à Gott hat toi. eine Saison vorbereitet. Est-ce que je parle bien à Rede quelqu'un? ich an jemanden hier? Ne te dis pas que c'est fini, Sag dir nicht, es ist vorbei. que ça soit dans le ministère, Egal ob im que Dienst ça soit dans ton foyer, oder in deiner Ehe, dans tes affaires. deine Geschäfte, Tu n'es pas en retard, du bist nicht mais le nicht plan spät. de Dieu Der Plan Gottes va s'accomplir. wird sich erfüllen. Joseph est en prison, Josef war im Gefängnis. mais autour de Pharaon, Aber rum um Pharao, il y avait des sages, es gab Weise, des es magiciens. gab Magier. Ils n'ont pas pu, Die waren nicht in der Lage, mais c'est celui qui den est en Traum zu prison deuten. Aber derjenige, der im Gefängnis qu'on war, est allé chercher den man geholt hat, parce que c'était le temps de weil Dieu. es die Zeit Gottes war. Die Zeit Gottes war. Et il a parlé de quoi? Und worüber hat er geredet? Il a parlé d'une saison de famine Er hat über eine Zeit der Hungersnot et une geredet saison d'abondance. und der Zeit der Fülle. Le blé de Joseph. Der Getreide Josef. Oh, qu'est-ce que ça voulait dire? Was bedeutet diese Getreide Josef? Ce que Joseph a interprété, Was Josef gedeutet hatte, c'est la même chose que nous voyons dans le lieu saint. es ist dasselbe, was wir im heiligen Ort sehen. C'est la parole. Es ist das Wort. Le blé, Der Getreide c'est Jésus. ist Jesus Christus. Mais le Pharaon a vu 7 années d'abondance. Pharao hat 7 Jahre Fülle gesehen. Ensuite, il a vu 7 années de Und famine. dann hat er 7 Jahre Hungersnot gesehen. Or, qu'est-ce que ça voulait dire? Was bedeutet das? Ça parlait du chandelier. Es redete über die Leuchte. Alléluia. Amen. Hmm. Ja. Ça parlait du Es chandelier. redet über die Leuchte. Ici, nous avons la
la parole, Hier haben wir das Wort, la nourriture die spirituelle, geistige Nahrung. et ici nous avons la Und lumière. hier haben wir das Licht. Qui veut comprendre ça? Wer möchte das verstehen? Qui veut comprendre le Wer möchte chandelier? die Leuchte verstehen? On aura 10 minutes. Wir werden 10 Minuten On haben. peut passer le tableau là. Alléluia, on va basculer. Gloire à Jésus. Ehre sei. On va mettre le nouveau schéma. Wir nehmen ein neues Schema. Alléluia. Alors, regardez le chandelier, s'il vous plaît. Schau mal der Leuchter, liebe Geschwister. Amenora Elioy. Amenora Eliol. Ce sont les Juifs qui ont bâti ça. Es sind die Juden, die das gebaut haben. Il y a 7 branches. Es gibt 7 Zweige. Et ici, il est placé l'huile. Und hier ist das Öl gelegt. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Das Öl ist das Zeichen des Heiligen Geistes. Et en haut, ici, il y a le feu. Und da gibt Feuer. Alors, rappelez-vous que dans le lieu saint, Gedenkt dran, in der heiligen Ort, il n'y a pas de fenêtre. es gibt keine Fenster. La lumière de l'extérieur Das Licht von ne außerhalb peut pas rentrer à l'intérieur. kann nicht innerhalb rein. Alors, comment éclairer ça? Wie kann man dort leuchten? C'est par le chandelier. Es war durch die Leuchte. Or, il y a 7 branches. Es gibt 7 Zweige. Alléluia. Amen. 7 branches 7 Zweige. qui parlent de quoi? Worüber redet es? Qui 7 parlent des Zweige. 7 âges de Über l'Église. die 7 Ära oder Zeit der Gemeinde. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? Alléluia. Amen. Voilà, nous allons avancer. Wir werden vorwärts gehen. Joseph interprète le songe du Pharaon. Josef deutet der Traum Pharao. Il est dit qu'il y aura 7 années de blé. Er sagt, es wird 7 Jahre Getreide geben. Et il y aura également 7 années de famine. Es wird 7 Jahre Hungersnot geben. Alors, l'inspiration a été donnée à Joseph Die Inspiration wurde an Josef gegeben, de pouvoir conserver l'abondance du blé. damit er die Fülle der Getreide irgendwo speichert. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le temps de la famine vienne. Bis die Zeit der Hungersnot kommt. Alléluia. Amen. Or, qu'est-ce que ça voulait dire? Was bedeutet das? C'était une préfiguration de ce qui devait arriver. Es war eine Abbildung von was kommen, eine Schatten von was kommen sollte. Regardez le chandelier. Schau mal der Leuchte. Il y a 7 Es branches. gibt 7 Zweige. Or, lorsque nous prenons le livre Wenn d'Apocalypse wir das Buch von Offenbarung nehmen, et nous lisons le livre d'Apocalypse, und wenn wir das lesen, Offenbarung, nous voyons qu'il nous est parlé de 7 églises. man redet dort über 7 Gemeinden. Voici la première Das église. ist die erste Gemeinde. Éphèse, Ephesus, Smyrne, Smyrna, Pergame, Pergamos, Thyatire, Thyatira, Sardes, Sardes, Philadelphie, Philadelphia, Laodicée. Laodicea. Alléluia. Amen. Or, qu'est-ce que Dieu voulait nous expliquer par Joseph? Was wollte uns Gott erklären durch Josef? C'est que pendant la saison de l'église, Während die Zeit der Gemeinde, eh bien, il y aurait un temps de famine aussi. es wird auch eine Zeit der Hungersnot geben während der Zeit der Gemeinde. Mais pas de famine de pain Aber nicht der Hungersnot der Brot ou d'eau, oder Wasser, mais de la aber parole. des Wortes. Alléluia. Amen. Mais il y a un peuple que Dieu s'est mis à Aber part. es gibt ein Volk, was Gott sich abgesondert hat. Ceux-là ne manqueront pas de pain. Diese werden kein Brot mangeln. Et ce pain, c'est qui? Und welches ist dieses Brot? C'est Christ. Das ist Christus. Et la lumière, là, c'est qui? Und das Licht, wer ist das? C'est le Es ist Saint-Esprit. der Heilige Geist. Prenons Amos, Wenn wir Amos nehmen, Amos chapitre 8, Amos Kapitel 8, versets 11 à 12. Vers 11 bis 12. Lisons cela, s'il vous plaît. Wir lesen das, liebe Geschwister. Amos chapitre 8, Amos Kapitel 8, versets 11 à 12. Vers 8 bis, Vers 11 bis 12. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr. Da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen von Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen. Und es wird doch nicht zu finden sein. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
ihre Seiten her. Alors, tout ce que nous sommes en train de voir dans le lieu saint Alles, was wir gerade in heiligen Ort sehen, est prophétique. ist prophetisch. C'est pourquoi nous voyons le tabernacle et la prophétie. Deswegen sehen wir den Tabernakel und die Prophetie. Donc, dans le lieu saint, In der heilige Ort, on parle de l'église. man redet über die Gemeinde. Les 12 pains de Die proposition, 12 Schaubrote c'est la parole. ist das Wort. La nourriture spirituelle au temps Die convenable. geistige Nahrung in der richtigen Zeit. Mais aujourd'hui, Aber heute, les gens ne sont plus fixés sur la parole, Menschen sind nicht mehr auf das Wort fixiert, mais sur autre aber chose. in andere Dinge. Mais ça avait déjà été annoncé dans le livre d'Amos. Das wurde schon verkündigt in dem Buch Amos. Amos avait déjà prophétisé. Amos hatte schon prophezeit. Il arrivera un temps, Es käme eine il Zeit, n'y aura pas la famine d'eau ou de es nourriture, gibt keine Hungersnot über Brot oder Nahrung. mais d'entendre les bonnes Aber paroles du Seigneur. das gute Wort des Herrn zu hören. Ce que nous écoutons ici. Was wir heute hören. Alors regardez mes bien-aimés. Schau mal, liebe Geschwister. Lorsque la Pentecôte est venue, Als Pfingster kam, les disciples étaient dans la chambre haute. die Jünger waren in der Obergemach. Ils ont reçu le Sie haben Saint-Esprit. den Heiligen Geist empfangen. Ensuite, ils ont propagé l'évangile. Danach haben die das Evangelium überall weltweit verstreut. Alléluia. Amen. Il y avait 3 pôles de diffusion de l'évangile. Es gab 3 Orte der Verkündung des Evangeliums. Il y avait Jérusalem, Jerusalem, il y avait Antioche, Antiochia et puis il y avait Éphèse. und dann Ephesus. C'est à partir de ces 3 Von endroits diesem Ort que l'évangile s'est propagé dans das le monde. Evangelium in die Welt verstreut. Alléluia. Amen. Verbreitet. Ici, c'est Actes chapitre 2. Hier ist Apostelgeschichte 2. Voilà, ils étaient dans la chambre Die là-bas. waren in der Obergemach. Après, le Saint-Esprit envoyait 3000 personnes. Der Heilige Geist hat 3000 rausgeschickt. Actes chapitre 2. Apostelgeschichte 2. Lorsque Pierre a prêché, il a parlé, Nachdem Petrus gepredigt und geredet hat, les gens écoutaient die Leute haben gehört, et beaucoup se sont convertis. viele haben sich bekehrt. Alléluia. Amen. Jérusalem, Jerusalem. c'est ici, l'église primitive. Die erstlichen Gemeinde Jerusalem. Ensuite, il y a eu l'église Und d'Antioche. dann gab die Gemeinde Antiochia. C'est dans la ville Es ist d'Antioche in der Stadt Antiochia, qu'on a commencé à appeler les chrétiens chrétiens. wo man Christen angefangen haben, Christen zu nennen. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là Denn diese Leute, parlaient comme die Jésus, redeten wie Jesus, s'habillaient comme die Jésus. bekleideten sich wie C'est Jesus. à Antioche Es war in Antiochia, que le nom chrétien est sorti. dass der Name Christus entstanden ist. La troisième Die église, dritte Gemeinde c'est ist Éphèse. Ephesus. Et c'est l'apôtre Paul qui a bâti cette Es ist église. Apostel Paulus, der diese Gemeinde gegründet hat. Mais à l'époque, les églises, c'était 10, 15, 20 personnes. Damals hein. die Gemeinde waren 10, 15, 20 Leute. On appelait ça église. Man nannte da Gemeinde. Alléluia. Amen. Ensuite, nous voyons maintenant à Rome, Und dann sehen wir Rom, où il y a eu 2 apôtres qui sont allés bâtir l'église 2 là-bas. Apostel sind dort gegangen, die Gemeinde dort zu gründen. Et quand ils ont bâti Als l'église, die Gemeinde dort gegründet hatte, c'est là où les choses commencent. es ist, wo die Dinge anfangen. Je vous ai parlé Ich habe mit euch que geredet, le serpent est rentré. dass die Schlange eingedrungen ist. Alléluia. Amen. Voilà. Il a quitté le parvis Er extérieur. hat den Außervorhof verlassen, Il est rentré dans le parvis er ist in den intérieur. Innenvorhof eingetreten Il est rentré aussi dans le lieu und er saint. ist auch in den heiligen Ort eingetreten. Qu'est-ce que Satan cherche dans l'église? Was sucht Satan in die Gemeinde? Il cherche à être à la place de Dieu. Er sucht danach, an der Platz Gottes zu sein. Il cherche à être adoré à la place de Er Dieu. sucht danach, angebetet zu werden an der Stelle Gottes. Quand il attaque les gens à l'extérieur, Wenn er Leute außerhalb angreift, il est dragon, er ist Drache. mais quand il rentre dans Aber l'église, wenn er in die Gemeinde il eintritt, devient serpent. er wiegt die Schlange. Or, le serpent, Die Schlange c'est celui qui se cache. ist der sich versteckt. Et rappelez-vous toujours, Gedenkt immer dran. le serpent enlève toujours sa peau. Die Schlange entfernt immer seine Haut, ihre Haut. Alléluia. Amen. Il met les soutanes des sacrificateurs, Er trägt Kleider der Priester, mais au fond de lui, aber innen drin, il n'est pas prêtre. er ist keine Priester. C'est un Er sataniste. ist ein Satanist. C'est Satan, Er ist Satan, le diable. der Teufel. Mais comme Aber dadurch, il rentre dans l'église, dass er in die Gemeinde eintritt, s'il dit que c'est lui Satan, wenn er sagt, er ist Satan, les gens vont fuir. Leute werden wegrennen. Alléluia. Amen. Donc, il rentre dans Er l'église kommt in die Gemeinde et il dit, und sagt, lui aussi il est prophète, er ist auch Prophet. lui aussi il est docteur, Er ist auch Doktor, Lehrer. lui aussi il est apôtre, Er ist auch Apostel. lui aussi il est Er prophète, ist auch Prophet. il est prêtre. Er ist Priester. Les gens ne sont pas dérangés. Leute sind nicht gestört. Alléluia. Amen. Donc, on vient à l'église, Man kommt in die Gemeinde. on pense que l'homme de Dieu qui est là, Man denkt, dass der Mann Gottes da,
il est de Dieu. ist von Gott. Au fond, In der Tiefe, c'est un ein sataniste. Satanist. Alléluia. Amen. Il parle de Jésus. Redet über Jesus. Judas aussi a parlé de Jésus. Judas hat auch über Jesus geredet. Alléluia. Amen. Balaam Biliam a aussi hat prophétisé. auch prophezeit. Mais quand il partait là, Aber als ging, il n'allait pas maudire le peuple d'Israël. ging nicht das Volk Gottes zu Israel zu verfluchen. Comment un homme de Dieu, Wie kann ein Mann Gottes, choisi de Dieu, der von Gott aus erwählt ist, qui veut aller maudire le peuple de der Dieu? geht das Volk Gottes verfluchen? À cause de quoi? Wegen was? Geld. Alléluia. Amen. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ihr werdet die erkennen an ihrer Frucht. Hein? Amen. L'argent. Geld. Et dans l'église, Und in der Gemeinde, ils sont envoyés die ici sind gesendet worden par leur maître. von ihrem Meister. Jésus a dit, Jesus sagte, votre père, euer Vater c'est pas mon père. ist nicht mein Vater. Vous avez pour père Ja, euer Vater, le diable, ihr habt als Vater den Teufel, les pharisiens. die Pharisäer. Alléluia. Amen. On a des pharisiens aujourd'hui. Wir haben heute die Ils sont Pharisäer. là. Die sind da. Ils prêchent la parole. Die predigen das Ils Wort. parlent de Die Jésus. reden über Jesus. Mais ils ne sont pas des nôtres. Aber die gehören nicht zu uns. Maintenant, qu'est-ce que le diable veut? Was will der Teufel? Il est en train de captiver les gens, Ist dabei, Menschen zu kaptivieren. de séduire les Die gens. zu Menschen zu verführen. On a tous fui les boîtes de nuit. Wir haben alle die Diskotheken verlassen. On a tous fui le péché. Wir sind weggerannt von Sünder. On est venu se réfugier à Wir l'église sind gekommen in die Gemeinde, um uns zu verstecken. pour chercher Um Jésus. Jesus zu suchen. On est tombé encore sur le diable. Wir sind noch in den Satan gefallen. Wir rennen weg von Satan in die Welt und wir fallen in die Gemeinde, wo Satan noch sitzt. C'est ce qui se passe Das ist, was aujourd'hui. heute geschieht. Mon bien-aimé, ce message, ça doit te réveiller. Liebe Geschwister, diese Botschaft muss dich erwecken. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Deswegen, wir brauchen die Unterscheidung. Alléluia. Amen. Je répète, devant le Seigneur, Ich devant les wiederhole anges, vor den Herrn und den Engeln. c'est une grâce que de croiser un vrai serviteur de Es ist Dieu. eine Gnade, eine große Gnade, einem wahren Mann Gottes zu begegnen. Parce que sur 100%, Denn in 100%, au moins 98% c'est des faux. mindestens 98% sind falsch. Mais oui, Ja. mais oui. Ja. Quand Jésus a formé ses disciples, Als Jesus seine Jünger ausgebildet hat, ils étaient combien? wie viel waren die? 70, 70, sorry. n'est-ce pas? Ja. Quand il a lâché la parole, Als das Wort gegeben hat, combien sont restés? wie viele sind geblieben? 12, n'est-ce pas? Ja. Mais un, Einer c'est aussi un démon. war auch ein Dämon. Donc ils étaient combien? Wie viel waren die? 11. 11. 11 sur 70. Von 70, 11 sind geblieben. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte Als das Volk Israel Ägypten verlassen haben, pour Canaan, nach Kanaan zu gehen, combien sont arrivés? wie viele sind angekommen? Lorsqu'il y a eu le déluge, Zwei sind angekommen. lorsqu'il y a eu le Als déluge, es Sintflut gab, combien ont été wie sauvés? viele sind errettet worden? 8. L'histoire se répète. Die Geschichte wiederholt sich, erneuert sich. La majorité Die Mehrheit n'est pas forcément de Dieu. ist nicht immer von Gott. Je vous ai toujours dit ça. Ich habe euch immer gesagt, Les choses de Dieu die Dinge Gottes sont voilées. sind verhüllt. Dieu se voile. Gott verhüllt sich. Mais quand il croise son enfant, Aber wenn sein Kind begegnet, il se dévoile. enthüllt sich. Son enfant le voit. Sein Kind sieht Son ihn. enfant croit. Sein Kind Quand glaubt. un autre arrive, Ein anderer kommt, il se voile. verhüllt sich wieder. Mais comment toi tu arrives à voir Wie Jésus, schaffst du, Jesus zu sehen? mais les autres n'arrivent pas? Und andere sehen nicht, Parce que toi tu viens du ciel. weil du aus Himmel kommst. Parce que tu viens du ciel, Weil du aus Himmel kommst, tu dois repartir au ciel. du sollst zurück in den Himmel gehen. Oh, acclame le Gib Seigneur. dir einen Applaus. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, regardez maintenant. schau mal jetzt. Tout ce que vous voyez là, Alles, was ihr hier seht, Apocalypse, Offenbarung, on va lire ça rapidement. Wir lesen Apocalypse schnell. chapitre 1. Offenbarung Kapitel 1. Apocalypse Offenbarung, chapitre 1, Kapitel 1, à partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 9 ab Vers 9. jusqu'au verset 18. À partir du Verset? Apocalypse chapitre 1, Offenbarung 1, verset 9 à 11. Vers 9 bis 11. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich
und am standhaften Ausharren Jesu Christi war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Amen. Amen. Maintenant, suivez s'il vous plaît. Hört Suivez. mir zu. On va aller très vite. Wir gehen schnell hier. Ici, nous avons les 7 Hier églises haben wir die 7 Gemeinden. qui sont mentionnées dans le livre Die d'Apocalypse. sind, man redet darüber in Offenbarung. Or, ce qui est dans l'Apocalypse, Was in Offenbarung c'est l'image de ce qui est ici. ist das Bild von was hier in der Leuchte ist. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? Ce qui est dans le chandelier que vous voyez Das, die Leuchte, was ihr seht, représente ces 7 églises. repräsentiert die 7 Gemeinden. Alléluia. Amen. Et ces 7 Und églises, diese 7 Gemeinden ce sont des images que Dieu a prises sind die Bilder, was Gott genommen hat, pour nous montrer les 7 périodes que vont traverser um l'église. uns zu zeigen, die 7 Perioden, was die Gemeinde durchgehen wird. On a d'abord Wir Éphèse. haben Ephesus. Éphèse, Ephesus c'est de l'an 0 von Jahr 0 jusqu'à l'an 170. bis Jahr 170. Quand on parle de l'an 0, Wenn man Jahr 0, c'est la naissance de Jésus. es war das Gebot Christus. Alléluia. Amen. Jusqu'à l'an Bis 170. 170. Alors, ici, mes bien-aimés, Hier, liebe Geschwister, nous avons Jésus, wir haben Jesus, nous avons les wir apôtres, haben die Apostel, nous avons Paul. wir haben Paul. Et c'est Paul qui a bâti l'église Der d'Éphèse. Paulus hat die Gemeinde Ephesus gebaut. Tout est parti de là. Alles ging von dort aus. Et Paul a été celui qui a été l'apôtre des nations. Paulus war der Apostel der Nationen. Alléluia. Amen. Il a beaucoup travaillé. Hat viel Il gearbeitet. a beaucoup Hat voyagé. ist viel gereist. Donc, c'est pourquoi la Bible commence avec Éphèse. Deswegen startet die Bibel mit Ephesus. Et tous les chrétiens d'Éphèse, Und alle Christen von Ephesus, dans la dimension in prophétique, der prophetischen Dimension, il fallait qu'ils aient la foi. die sollten den Glaube haben. La foi. Glaube. Alléluia. Amen. Ils sont morts dans la foi. Die sind gestorben in Glaube. Mais le jour de l'enlèvement, Der Tag der Entrückung, ils vont monter avec die nous. werden mit uns in den Himmel steigen. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? Ils ont écouté la parole comme nous. Die haben das Wort gehört wie wir. Mais ce que l'Esprit de Dieu leur demandait, Was der Geist Gottes von ihnen c'était verlangte, d'avoir la foi. war den Glaube zu haben. Alléluia. Amen. Très bien. Ensuite, lorsque cet âge est fini, Nach dieser Zeitperiode, il y a eu maintenant Smyrne. gab es Smyrna. Et Smyrne, Smyrna nous avons de 170 von 170 jusqu'à 312. bis 312. Jusqu'à Bis 312. 312. Et ici, Und da, ce qui leur avait été exigé, was von ihnen verlangt war, c'est la vertu. ist die Touren. Donc, à chaque âge, In jeder Periode, il y a, mes bien-aimés, une vertu que Dieu demande à es l'Église. gab ein Touren, was Gott der Gemeinde verlangt. Et nous sommes en train de grandir. Und wir wachsen. L'Église est en train de Die grandir. Gemeinde ist dabei zu wachsen. Mais je parle de quelle Église? Über welche Gemeinde rede ich? Ce ne sont pas les bâtiments. Nicht die Gebäude, Ce ne sont pas les dénominations. nicht die Namen, Mais ce sont les aber individus. die Menschen. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'Éphèse Die Christen in Ephesus se sont accrochés. haben dich festgehalten an N'oubliez Christus. pas que les disciples ont été tués. Vergiss nicht, dass hier die Jünger wurden ermordet. Alléluia. Amen. Oui. Ja. Paul lui-même a été décapité. Paulus wurde enthauptet. Qui peut accepter ça ici? Wer kann das hier akzeptieren? Tu aimes Jésus, non? Enthaupten. Tu aimes Jésus. Liebst du Jesus? Et si la police rentre, Wenn die Polizei herkommt, qui aime Jésus? wer liebt Jesus? Passez ici. Komm hier vorne. Passez ici là. Komm hier vorne. On va vous décapiter. Wir werden euch enthaupten. Qui va accepter? Wer wird Qui va accepter? Wer wird akzeptieren? Que Dieu vous bénisse. Wir starten bei den Pastoren. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, réveillez-vous. wacht auf.
Nous sommes à une Wir période, sind in einer Periode, tout est calme. alles ist Il ruhig. y a la paix. Es gibt Frieden. Mais l'histoire de Aber l'Église die Geschichte der Gemeinde est faite de conflits, ist erfüllt mit Konflikten, des guerres. mit Kriegen. On a tué des Man chrétiens. hat viele Christen On les a ermordet. sciés. Man hat die gesägt. On les a mangés par des lions. Löwe haben die gefressen. C'est toute cette histoire-là. Gefressen. Tout Das ist ça. diese Geschichte hier. Mais bien aimé, c'était Es dur. war sehr schwierig. Les disciples Die Jünger. qui étaient à côté de Jésus. Jünger, die in der Nähe Jesus ist. L'onction n'a pas arrêté le lion pour les manger. Die Salbung hat nicht der Löwe gehalten, dass die Jünger frisst. Ils sont morts. Die sind gestorben. Où était Dieu Wo war Gott? pour les délivrer? Wo war Gott, um die zu befreien? Alléluia. Amen. Mais nous aujourd'hui, Aber wir heute, tu as une petite fièvre. du hast ein kleiner Fieber. J'ai plus le Saint-Esprit. Ich habe nicht den Heiligen Geist. Ich habe nicht mehr den Heiligen Geist. Là-bas, à l'époque, Da in dieser Zeit, mes bien-aimés, liebe Geschwister, Rome Roma était en train de persécuter les chrétiens. hat die Christen verfolgt und ermordet. Ou vous êtes de l'église catholique, Entweder gehört ihr zur katholischen Gemeinde ou vous êtes de Jésus, oder le ihr juif. seid Là. von Jesus, der Jude. Les gens disent on est de Jésus. Leute sagen, wir gehören zu Passez Jesus. ici. Komm hier. L'année prochaine, quand je vais revenir, Nächstes Jahr, wenn ich komme, je vais vous montrer les images, ich werde euch Bilder zeigen, comment torturer les wie chrétiens. man die Christen wirklich C'est horrible. gequält hat. Ja. Il y a encore des musées comme ça Es ici. gab hein. noch viel Museum. Alléluia. Amen. La torture n'a pas commencé avec la Die CIA. Qual hat nicht erst hier angefangen. La torture n'a pas commencé avec le Mossad. Nicht mit Mossad hat es Mais la angefangen. torture a commencé avec les Aber Jésuites. mit Jesuiten hat es angefangen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Versteht jemand das? La torture. Der Qual. Donc, Éphèse que vous voyez, Ephesus, was ihr seht, les disciples sont morts. die Jünger sind gestorben. Ensuite, il y a eu Smyrne. Das gab Smyrna. Et pendant cette période-là de Die Smyrne, Periode von Smyrna. la France que vous entendez, la France, Frankreich, was ihr seht, Dieu a visité la France. Gott hat Frankreich heimgesucht. Il y a eu des hommes de Dieu Es là-bas. gab Männer Gottes dort. Alléluia. Amen. Dieu s'est Gott manifesté hat sich mächtig manifestiert pendant cette période. während dieser Periode. Et la France, c'est la deuxième fille de l'église catholique. Und die Frankreich ist die zweite Tochter der katholischen Gemeinde. Alléluia. Amen. Les chrétiens Die Christen ont été massacrés. wurden vernichtet. À cause de quoi? Wegen, Jesus. wegen Jesus Christus. Donc, il fallait avoir la foi ici. Man sollte da glauben. Il fallait avoir la vertu Man ici. sollte hier Tugend. Et à Pergame ici, Pergamus Pergame c'est de 312 à 606. bis 606. Et ici, mes bien-aimés, il fallait avoir ce qu'on appelle la connaissance. Hier sollte man Erkenntnis oder Wissen haben. Vous voyez, on commence avec la foi, Wir fangen mit Glaube, la vertu, mit Tugend, la science. mit Wissen. On ne fait qu'avancer. Hier kommt man frei Et là, nous vorwärts. sommes dans 2 Pierre chapitre 1, Und wir sind hier in 2. Petrus Kapitel 1, où on parle des fruits du wo man Saint-Esprit. über die Frucht des Geistes reden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Das ist, liebe Geschwister. Maintenant, regardez, Schau mal jetzt. de cette période ici Von dieser Periode jusqu'à cette période, bis da, Pergame, Pergam, Thyatire, Thyatire, Sardes, Sardes. il y a eu près de 89 millions de chrétiens et de juifs qui ont été Es gab tués. 89 Millionen von Christen und Juden, die ermordet wurden. Alors ici, mes bien-aimés, Da, liebe Geschwister, l'Église catholique officiellement die katholische Kirche a été offiziell bâtie en 325 wurde in 325 gegründet. par l'empereur Constantin. Durch der Fürst Konstantin. Halleluja. Amen. Mais ils avaient un objectif, Die hatten ein Ziel. rassembler tout le monde Alle Leute versammeln dans une même in église, eine einzige Gemeinde, mais qui appartient à Rome. aber die zu Rom gehört. Alléluia. Amen. Maintenant, les petites églises là, Alle kleine Gemeinden, qui ne rentrent pas dans le système, die nicht ins System eintreten, on doit les éliminer. man muss die komplett vernichten. C'est ce qui s'est passé. Es ist, was dort geschah. Alléluia. Amen. C'est là où il y a eu celui qu'on appelle Ignace Loyola. Es gab Ignace Loyola. C'est lui qui a créé le groupe qu'on appelle les Jésuites. Ignace Loyola hat die Jesuiten gegründet. Et ils ont fait un vœu. Und die haben ein Gelübde gemacht. Nous allons protéger le pape. Wir werden den Papst beschützen. On fait vœu de chasteté. Wir machen der Gelübde
Nicht zu heiraten, vœu de pauvreté, Gelübde der Armut. et aussi nous allons tuer tous ceux qui sont contre l'Église. Wir werden alle töten und ermorden, die gegen die Gemeinde ist. Alléluia. Amen. Regardez, à Schau mal. partir d'ici là, Von da, nous avons Martin Luther. wir haben Martin Luther. Voilà, Martin Luther. Martin Luther. Donc, nous avons ici, c'est la France qui avait été touchée ici pendant cette Hier, période. Frankreich hat Erweckung erlebt während dieser Periode. Ici, nous avons la Hongrie. Hier haben wir Ungarn, die Erweckung erlebt hat. Ungarn. Alléluia. Amen. Ensuite, ici, nous avons l'Irlande. Wir haben Irland hier, die Erweckung erlebt hat. Et là, maintenant, Und hier, nous avons l'Allemagne. wir haben Deutschland, die Là Erweckung où tu es erlebt né. hat. Wo du geboren bist. Je donne les dates ici. Ich gebe Datum hier. Vous allez, vous aussi, aller vérifier Ihr könnt das prüfen, pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas facile. damit ihr begreift, dass es nicht einfach ist. Alléluia. Amen. Voilà. Thyatire, c'est de 606 à 1520. Thyatira von 606, Voilà, ici, 1520. 606 bis 1520. Maintenant, Sardes, c'est de 1520 Sardes von 1520 à 1750. bis 1750. Donc, Martin Luther est né dans les environs de 1507 par là, Martin Luther ist zwischen 1507 à peu geboren, près là. ungefähr. Voilà, c'est la période où il est né. Es ist diese Periode, wo bei Sardes. Sardes. C'est là où il y a eu la réforme. Dort gab die Reformation. Parce que Martin Luther lui-même aussi, il était prêtre. Weil Martin Luther auch ein Priester war. Très intelligent. Er war sehr intelligent. Mais un jour, il a compris Einen Tag hat er begriffen, tout ce que l'Église là alles, disait, was die Gemeinde sagt, c'est pas trop clair. ist nicht klar. Dieu lui a parlé. Gott hat mit ihm geredet, zu ihm C'est là il est geredet. sorti. Er ist rausgegangen. Sa paroisse où il était, Seine Gemeinde, wo er war, c'est là où il est allé maintenant. En sortant, il a mis des papiers là. als er rausging, er hat Zettel gehängt. Et il a commencé à écrire Er fing an zu schreiben. les faussetés de Er l'Église. fing an, in der Zettel alle Falschheit der Gemeinde zu schreiben. Ça, c'est faux. Das ist Ça, c'est falsch. faux. Das ist Ça, falsch. c'est faux. Das ist falsch. Mais toute personne qui venait lire ça, Alle Leute, die kamen, um das zu lesen, le Saint-Esprit les saisissait. der Heilige Geist berührte die, als sie diese Zettel lasen. Alléluia. Amen. C'est comme les voisins là, Es sind wie die Nachbarn hier, qui nous combattent die ici. uns hier bekämpfen. Si c'était au temps de Martin Wenn Luther, es sei von Martin Luther, ils viennent devant la die porte de kommen l'église. vor der Gemeinde an der Dès Tür. qu'ils voient le papier, Wenn diese Zettel ils sehen, lisent seulement. lesen. Le Saint-Esprit der les Heilige saisit. Geist nimmt die. C'est comme ça que la réforme a So commencé. hat die Reformation angefangen. Alors, Nun, l'église catholique die katholische Gemeinde a eu ce qu'on appelle une hémorragie. hat eine Blutung erlebt. C'est-à-dire les gens sont sortis en masse. Viele Leute haben die Kirche verlassen. Ça fait peur au pape. Das hat der Papst Angst Ça gemacht. fait peur aux jésuites. Das hat die Jesuiten Angst Ils disent, gemacht. non, non, non. Die sagen nein, On doit arrêter ça. wir müssen das stoppen. Alléluia. Amen. Et Rome les a soutenus. Und Rom war hinter die Jesuiten. Et c'est devenu, Die Jésuiten. la guerre Und deswegen Krieg startete entre les catholiques zwischen Katholiken et les protestants. und Protestanten. C'était pas facile. Es war nicht einfach ein starker Krieg. Alléluia. Amen. On vient dans votre maison. Man kommt in dein Haus. Vous êtes catholique? Seid ihr Katholik? Non. Nein, Non, on est protestant. wir sind Protestant. Passez ici. Komm raus. On met les bûchers, les bois. Man hat Feuer angezündet. On vous attache. Man nimmt euch, man bindet euch. On vous attache. Man legt Feuer. Les femmes enceintes Schwangere Frauen. ont coupé le ventre. Man schneidet den Bauch. Le bébé sort. Man nimmt das Baby raus. On coupé les seins des femmes. Man schneidet die Brust der On Frau. décapité les gens. Man erhauptete On a Leute. brûlé les gens. Man verbrannte Menschen. C'était la torture. Es war wirklich Qual. On vient ici. Man kommt hier. On voit le prophète Man nimmt den parfait. Prophet parfait. Toi, on dit tu es prophète. Du bist Prophet. Non, Nein, tu es un sorcier. du bist eine Hexe. Chez nous, dans l'église, Bei uns die il Gemeinde. n'y a pas de prophète. Es gibt einen Prophet. On ne prophétise pas. Man prophezeit nicht Donc, unsere tu es un Gemeinde. sorcier. Du bist eine Hexe. L'inquisition. So hat man Inquisition gestartet, getötet. Alle Propheten, alle Pastoren. C'est ce que vous voyez, les Jeanne d'Arc Das ist, was ihr, die Jeanne d'Arc in Frankreich seht. ont été tuées Jeanne d'Arc wurde getötet. parce qu'elles voyaient des choses. Weil Jeanne d'Arc sah Dinge im Elles Geist. voyaient des Sie choses. sah Dinge im Geist. Elles disaient des Sie choses. sagte Dinge. Elles ne se prophezeite. retenaient pas, elles parlaient. Die redete viel, On die a stoppte, dit, niemand könnte sie stoppen. Celle-là, on doit la tuer. Und die sagten, wir müssen die töten. On l'a tuée. Man hat die verbrannt, Jeanne d'Arc.
Alléluia. Amen. C'est l'histoire. Es ist das Geschichte. Voilà, la réforme. Reformation. Sardes. 89 millions de chrétiens. 89 Millionen Christen wurden ermordet. On peut rester ici longtemps. Man kann hier lange On va bleiben. vous expliquer beaucoup de choses. Man kann viele Dinge hier erklären. Les choses qui sont rentrées dans l'église. Dinge, die in die Gemeinde eingetreten sind. Écoutez maintenant. Hört jetzt zu. Il est arrivé une période ici. Es gab eine Periode hier, Le pape de l'époque, der Papst von damals, il avait décrété, il avait dit ceci. hat das gesagt. Tous ceux qui sont mariés, Alle, die verheiratet sind. lesquels sont mariés ici? Wer ist hier verheiratet? Tous ceux qui sont mariés, Alle, die hier verheiratet c'est sind. le pape qui disait ça. Und der Papst, der das sagte. Avant d'aller avec vos femmes, Bevor ihr mit eurer Frau schlaft, venez demander d'abord la permission au kommt pape. nach Erlaubnis zu fragen erstmal bei uns. Avant de manger le fromage, Bevor ihr Käse isst, avant de manger les œufs, bevor ihr Ei isst, venez d'abord demander à ihr müsst l'église. erstmal die Gemeinde um Erlaubnis fragen. So war das. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on lit dans Apocalypse. Es sind nicht, was wir in Offenbarung lesen. Si tu n'as pas la marque de la bête, Wenn du nicht das Zeichen des Tier hat, tu ne vas pas manger, du willst nicht essen, tu ne vas pas du acheter. willst nicht kaufen. Hein? Ja? Ça, c'était dans le passé. Es war in der Vergangenheit. Mais ça va revenir. Es wird wieder kommen. Alléluia. Ja. Oui, les gens vont à l'église. Leute gehen in die Gemeinde, Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans l'histoire. die wissen nicht, was die Geschichte geschah. Et ils ne savent pas ce qui va se passer dans le Die futur. wissen nicht, was in der Zukunft geschehen wird. Nein. La parole de Dieu Das Wort Gottes est la prophétie par ist excellence. die Prophetie. Die Philadelphie, Philadelphia. ici maintenant, Hier. nous avons John Wesley. Wir haben John Wesley. Nous avons 1750 1750 à 1906. 1906. John Wesley, c'est un Anglais. War ein Engländer. Alors, vous voyez comment l'évangile a commencé à sillonner dans les nations. Ihr seht, wie das Evangelium sich bewegt hat in den Nationen. Alléluia. Amen. Ça a commencé où? Jerusalem. Ah, mais répondez-moi. Antwortet mir bitte. Ça a commencé où? Jerusalem. Très bien. Gut. C'est arrivé à Antioche. Antiochia. C'est venu à Éphèse. Ephesus. À Rome. Rom. Ça s'est répandu. Und hat sich verbreitet. Ça touchait la France. Frankreich. Ça touchait la Hongrie. Ungarn. Ça touchait l'Irlande. Irland. L'Allemagne. Deutschland. L'Angleterre. England. Alléluia. Amen. Vous voyez? Seht ihr? John Wesley, John Wesley c'est un Anglais. ist ein Engländer. Il a travaillé. Er hat gearbeitet. C'est lui qui a commencé avec les grandes campagnes Er ist d'évangélisation. der mit großer Evangelisation gestartet hat. C'est lui qui a commencé. Er ist der, Il faisait ça presque tous les jours. machte das fast jeden Tag. C'est lui qui a commencé, il met les caisses là. Er hat angefangen, so Les caisses de bière là. Hein? Des bouteilles de bière là. Bierkasten zu Les caisses legen. là, il met là. Viel Il Bierkasten. monte dessus. Er steigt drauf. Il commence à Er parler. fängt an zu reden. Il n'y avait pas de micro. Es gab ein Mikrofon. Mais il y avait beaucoup de gens. Es gab viele Leute. Et Dieu l'utilisait. Gott benutze Dieu ihn. l'utilisait. Gott benutze ihn. Dieu l'utilisait. Gott benutze ihn. Jusqu'à sa mort. Bis sein Tod. Il a prêché Er hat l'évangile. das Evangelium gepredigt. Mais après son départ, Und nachdem er ceux qui ont gestorben ist, continué après lui, viele haben weitergemacht nach c'est ihm. eux les méthodistes. Man hat über Methodisten geredet nach John Wesley. Et ça n'a rien à voir avec ce que John Wesley est en train de Die faire. Methodisten haben nicht gemacht, was er damals getan hatte. Parce qu'ils avaient maintenant beaucoup d'argent. Denn der hatte so viel Geld damals. Les protestants, là, les réformes, là, les protestants, là, Die Protestanten, die Reformation, ils avaient bien commencé die haben gut angefangen. avec Martin Mit Luther. Martin Luther. Alléluia. Amen. Un bon Ein pasteur. guter Pastor. Mais quand il est mort, Aber als gestorben les ist, protestants, die Protestanten derrière lui, hinter ihm, la mère, l'église catholique, die haben wieder an die katholische Gemeinde geschaut. ils sont repartis. Die sind zurückgegangen in die katholische Gemeinde. Aujourd'hui, les catholiques et les protestants, Heute die Katholiken und die Evangelische ist dasselbe. il n'y a plus de même chose. Es gibt, Il y a es plus ist de dasselbe. différence. Es gibt keinen Unterschied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, les méthodistes Die Methodisten sont sortis des réformes, là, sind des aus protestants. der Reformation rausgekommen. Eux aussi sont repartis dans le Sie catholicisme. sind auch zurück in den Katholizismus gegangen. Tous ceux qui sont sortis Alle, die rausgegangen sind aus Katholizismus, sont revenus. sind zurückgegangen. Après, il y a eu les évangélistes, Dann gab die Evangelisten, les charismatiques, die Charismatiker, les nazériens. die Nazarener. Viel. Eux tous, Alle. quand ils sortent, Als wenn die ils rausgehen, condamnent l'église catholique. die verdammen die katholische Kirche. Alléluia. Amen. Mais quelques années Aber après, einige Jahre später, les voilà qui repartent. sie gehen zurück. L'écuménisme. Ökumenismus, Ökumenien. Alléluia. Amen. À Genève, In Genf il y a ce qu'on appelle
C'est un groupe qui est à Genf- Genève, là-bas, en Genf Suisse. gibt eine Gruppe von Leuten in der J'ai Schweiz. leur adresse, j'ai leur site Ich internet. habe ihre Internetseite. Alléluia. Amen. On appelle ça le Conseil mondial écuménique. Man nennt das der Conseil. Konzil, evangelische Konzil mondial, Voilà. ökumenische Weltkonzil. Maintenant, vous pouvez dire Conseil mondial des églises. Man kann sagen, weltweit Konzil von Gemeinden, ja. Alléluia. Konzilium oder so. Qui finance ça? Wer finanziert das? C'est le Vatican. Es ist Vatikan. Très bien. Ja. Maintenant, Jetzt, écoutez bien. Hört zu, Écoutez bien. hört zu. Il y a des pasteurs, Es gibt Pastoren que ce soit en Allemagne, in Deutschland que ce soit en Afrique, oder in Afrika que ce soit aux oder in États-Unis, den USA, qui vont là-bas en Suisse. gehen dort in die Schweiz. Et c'est par des réseaux Es ist durch viele Gruppen, oder entre eux. Netzwerke Alléluia. zwischen die, Maintenant, on te dit, man sagt dir, tu vas avoir les moyens, willst du Geld haben? tu vas avoir un budget, Willst du ein Budget, tu veux construire une grande willst église, du eine große Gemeinde bauen? une méga Eine church. Megachurch? Il n'y a pas de problème. Gibt kein Problem. Viens en Suisse. Komm in die Schweiz. Et c'est ici, Und es ist dort, quand tu arrives là-bas, wenn du dort ankommst, tu vas les écouter. du wirst die zuhören. Ils vont t'exiger. Die werden verlangen, Qu'est-ce que tu prêches? was predigst du? Moi, je prêche que Jésus est Dieu. Predigt, dass Jesus der Herr Il ne ist. faut plus dire ça. Nein, sagst du was nicht mehr. Dis seulement Sag nur, que Jésus, dass Jesus c'est le Fils de Dieu. ist der Sohn Gottes. Ne dis pas qu'il est Dieu. Sag nicht, dass es Gott ist. Tu commences à changer. Du fängst an zu verändern. Le prophète ici, Der Prophet hier, il prie pour vous tous les jours. er betet für euch jeden Tag. Alléluia. Amen. Arrivez là-bas, Wenn er dort ankommt, dans le groupe là, in diese Gruppe, ils disent, man sagt ihm, ne prie plus pour les gens. bete nicht mehr für Leute. Il faut les laisser comme ça. Lass die so, wie die sind. Ils doivent aller voir les médecins. Die sollen gehen, Ärzte zu besuchen auch. S'ils sont malades, Wenn die krank ils sind, n'ont qu'à aller voir les die sollen médecins. zu Ärzten gehen. S'ils ont des problèmes Wenn dans la tête, wenn die Probleme im Kopf haben. mais il y a les psychologues. Es gibt Psychologen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu change. Der Mann Gottes verändert. Après, on lui donne Man l'argent. gibt ihm viel Geld. L'argent là, Dieses il Geld, va construire sa grande er wird eine église. große Gemeinde bauen. Alléluia. Amen. Et il dira, Und wir sagen, je suis béni. ich bin gesegnet. Mais Aber derrière, hinter, il y a le diable. es gibt den Teufel. Et dans le site là, Und in diesem Ort, vous allez retrouver wenn ihr die Homepage geht, toutes les grandes ihr dénominations du werdet monde. alle Gemeindenamen dort sehen. Évangéliques, Evangelische, protestants, Protestantische, baptistes, Baptisten et ainsi de suite. und so weiter. Ils sont tous Die là-dedans. sind dort in dieser Homepage. Ils sont Sie financés sind finanziert worden en Suisse. in der Schweiz. Alléluia. Amen. Voilà ce que est le monde Das aujourd'hui. ist, was die Welt heute geworden ist. Alors, regardez, eux tous là, Schau mal, alle diese hier, ils sont sortis de l'église die catholique, sind aus der katholischen Gemeinde mais ils rausgegangen. sont repartis. Und die sind zurückgegangen. Pourquoi? Warum? Parce que c'est l'esprit de la femme de Lot. Denn es ist der Geist der Frau von Lot. Elle était sortie, Die ist rausgegangen, mais, aber, toujours le mais, immer diese Aber, elle a regardé hat derrière. hintergeschaut. Elle est devenue Die statue sind de sel. Status of Salz geworden. Beaucoup de dénominations dans le monde Viele Gemeindenamen, sont là-dedans. viele Gemeinden sind da drin. Pourquoi nous combattons? Warum bekämpfen sie uns? Pourquoi nous ne finançons pas? Warum finanzieren die uns nicht? Parce qu'on a le feu. Weil wir Feuer haben. Mais priez pour nous. Aber bete für uns. Je dis priez pour nous. Bete für uns, Pastoren. Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. Alléluia. Amen. Nous sommes en guerre. Wir sind im Krieg. Parce que s'il fallait construire des grandes églises, Wenn es darum geht, große Gemeinden zu nous, on bauen, allait le faire. wir hätten das gemacht. On allait le Wir faire. hätten das Et gemacht. on allait bien le Wir faire. hätten das gut gemacht. Mais on a choisi Aber wir haben gewählt, de suivre Jésus. Jesus zu folgen. Que Jésus. Nur Jesus. Alléluia. Amen. Alors, voici, nous sommes à Laodicée. Wir sind in Laodicea. Laodicée veut dire quoi? Was bedeutet Laodicea? Confusion. Verwirrung. Confusion. Verwirrung. Et ça a commencé en 1906. Und das hat 1906 angefangen. Nous sommes en Wir 2025. sind 2025. Il y a eu le réveil de la rue à Souza. Es gab die Erweckung von Azusa Street. La puissance de Dieu est Die descendue Kraft Gottes ist runtergekommen sur des pasteurs. über Pastoren. Il y avait Charles Parra Es gab Schalpara et les autres. und andere. C'était puissant. Es war mächtig. Alors, regardez, donc, Dieu a commencé où? À Gott Jérusalem. hat Jerusalem angefangen.
Et ici, nous sommes où? Und wo sind wir? Aux États-Unis. In USA. Donc, l'Esprit de Dieu est passé par l'Europe, Der Geist Gottes ist über Europa gegangen, a touché maintenant l'Amérique. hat jetzt Amerika berührt. Il y a eu des grands hommes de Es Dieu gab là-bas. große Männer Gottes dort. Les Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Alléluia. Amen. Les Tony Osborne. Tony Osborne. Tous ces hommes de Dieu, Alle diese Männer Gottes. vous les connaissez. Ihr kennt sie. Mais aujourd'hui, Aber heute, le pasteur lui-même, il est témoin. der Pastor ist Zeuge jetzt. Comment est les États-Unis aujourd'hui? Wo ist die USA jetzt? Wo La, sind sie la jetzt? foi est où? Wo ist der Glaube mehr? C'est grave. Es ist schrecklich dort jetzt zur Zeit. C'est grave. Es ist schrecklich. Maintenant, écoutez ceci. Hört zu jetzt. Partout où l'Esprit de Dieu est passé, Überall, wo der Geist Gottes vorbeigegangen ist, l'économie Wirtschaft est montée. ist hochgegangen. L'université Universität est montée. hochgegangen. La technologie Technologie est montée. hochgegangen. Alléluia. Amen. Là où l'Esprit de Dieu est passé, Wo der Geist Gottes vorbeiging. c'est le réveil. Es ist die Erweckung. Le réveil n'est pas seulement spirituel, Die Erweckung ist nicht nur geistlich, c'est économique, ist wirtschaftlich, c'est dans les affaires, ist in Geschäften, c'est dans la santé, ist in Gesundheit, c'est dans l'harmonie, ist in Harmonie, c'est dans la morale. ist in Moral auch. Mais après, Danach, le diable, der Teufel, il vient s'aimer. kommt, sät seine Il vient Samen, s'aimer. sät seine Il Samen, vient s'aimer. sät seine Samen. La pollution. Verschmutzung. L'état de l'Europe aujourd'hui. Sieht man der Zustand Europa zurzeit. Si Martin Luther revenait, Wenn Martin Luther zurückkommt, il allait avoir AVC. hätte Herzinfarkt gehabt. Alléluia. Der Zustand ist so Il dit, schrecklich. c'est pas ce que j'ai laissé. Will sagen, es ist nicht, was ich gelassen Mes habe. enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Meine Kinder, was ist passiert? C'est pas Paul qui disait. Nicht Paulus hat das Vous gesagt. avez commencé dans Ihr habt l'esprit, im Geist angefangen, vous avez fini dans la chair. jetzt seid ihr im Fleisch. C'est ce qui s'est passé. Es ist was geschah. C'est ce qui se Es passe. ist was Et aux geschehen. États-Unis, In den USA auch. c'est pire. Katastrophe. Alors qu'il y avait des grands hommes de Dieu. Obwohl es große Männer Il y a des Gottes dort gab. grandes églises là-bas. Es gab große Toi, tu te Gemeinden. dis que, Du sagst, des églises comme ça. solche Gemeinden. Non, Dieu est là. Gott ist da. Dieu n'est pas là. Gott ist nicht mehr dort. Dieu n'est pas là. Gott ist nicht mehr. Dieu est là. Gott ist wo? Là où on l'aime de tout notre Wo cœur. man ihn liebt von ganzem Herz. Alléluia. Amen. Mais là-bas, Aber dort, ils ont privilégié l'argent die haben Geld mehr privilegiert. et la gloire Und Ruhm. des Américains. Die Amerikaner. Et c'est ce qu'ils ont publié partout dans le monde. Es ist, was die überall in die Welt auch gebracht hat. Überall weltweit gebracht hat. Des méga-church. Mega Un pasteur, Ein on Pastor. le reconnaît Man erkennt ihn par ses biens. durch, was hat. Si tu n'as rien, Wenn du kein Geld tu hast, n'as pas le Saint-Esprit. du hast nicht den Heiligen Geist. Voilà le message du diable dans Es ist die l'église. Botschaft der Teufel in die Gemeinde. Alléluia. Amen. Martin Luther, il avait des milliards, Hatte Martin Luther Milliarden? il avait des Hatte méga-church. Megachurch? John Wesley, John Wesley. il avait des milliards, Hatte il Milliarden? avait des méga-church. Megachurch. Mais c'est des gens qui prêchaient là. Es waren Menschen, die gepredigt hatten. Alors quand Dieu a vu ça, Als Gott das gesehen hat, dans son plan in prophétique, seinem prophetischen Plan, il a dit d'accord. hat gesagt, okay, Il quitte maintenant les États-Unis, verlässt die USA, il passe maintenant par l'Afrique. geht jetzt in Afrika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les Africains, Weil die Afrikaner, même s'ils ne mangent pas, auch wenn die nicht zum il Essen va à haben, l'église. sie gehen in die Gemeinde. Chez les Africains, Les Africains, même s'il a un mot de tête, Auch wenn der il Kopfschmerzen va à hat, l'église. gehen in die Gemeinde. Chez les Africains, Afrikaner, même s'il a perdu son Auch wenn père, sein Vater sa gestorben mère, ist, seine il Mutter va à gestorben ist, geht in die l'église. Gemeinde. Alléluia. Ils servent Dieu. Die dienen Mais Gott. comment ils font ces Wie gens-là? machen die das? Toute la journée. Den ganzen Tag. Ils sont en train de prier. Mais les gens là ne travaillent pas. Diese Leute arbeiten nicht. Mais toi tu ne travailles Du pas. arbeiten nicht. Dieu va pourvoir. Gott wird versorgen. Et Dieu aussi Und pourvoir. Gott versorgt auch. Mais ceux qui sont remplis Alle, die voll sind de la civilisation, là, mit Zivilisation, de l'argent là. mit Geld. Mais non, tu ne peux pas vivre, tu ne travailles pas. Du kannst nicht leben und du arbeitest nicht. Prophète parfait. Prophet parfait. Tu dis que tu es homme de Dieu. Du sagst, du bist Mann Gottes. Tu dois travailler. Du musst arbeiten gehen. Qu'est-ce qu'il y a resté à l'église? Was bedeutet in die Gemeinde bleiben? C'est ça le raisonnement ici. Es ist der Verstand in Europa. Mais ils ne savent pas Aber die wissen nicht, que Dieu a fait de lui dass Gott aus ihnen un Lévi. ein Levit gemacht Il l'a hat. mis à part Hat ihn abgesondert, pour bien servir son um peuple. gut sein Volk zu dienen. Mais les méchants Aber die Bösen veulent qu'il travaille. wollen, dass er arbeitet. Dieu a dit, Gott sagte, si vous ne prenez pas soin de lui, wenn ihr euch nicht um ihn kümmert, lui-même er selbst va prendre soin de son wird für ihn serviteur. sorgen.
Comme il a pris soin de Paul, wie über Paul versorgt hat. comme il a pris soin de Luther, Hat Martin Luther comme versorgt. il a pris soin de John Wesley. John Wesley versorgt. Les Genauso. églises qu'ils ont laissées Die Gemeinde, die sont gelassen devenues haben, des grandes sind dénominations große Gemeinde avec des geworden. milliards. Mit Milliarden Geld. Mais ils ne font plus le Aber travail die machen nicht mehr de die ceux Arbeit qui ont souffert von pour denen, que ces choses die soient. gelitten haben, damit diese Dinge entstehen. Voyez, Seht ihr? Tabernacle Church, Tabernacle Church. si on pouvait encore rester sur la terre, Wenn man noch auf Erde bleiben würde, 100 ans après, nach 100 Jahren später, si on revient en Allemagne, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, voir Tabernacle Church, dass man Tabernacle Church schaut, méga eine church, große Gemeinde. 25 000 personnes. 25.000 Menschen. Halleluja. Mais Aber le pasteur là der Pastor ne fait plus le travail macht nicht mehr die Arbeit, de l'homme de Dieu der ici, Mann Gottes, qui n'est plus là. der nicht mehr da ist. Lui, c'est l'argent. Der Geld. Der denkt nur an Geld. Voilà ce que sont devenues ces églises. Es ist, was diese Gemeinde geworden sind. Maintenant, Dieu est en train de susciter Aber Gott erweckt gerade des vrais serviteurs. wahre Diener Gottes. Des vrais serviteurs. Wahre Diener Gottes. Et lui-même, Dieu, Und selbst Gott, il est en train de prendre soin d'eux. kümmert sich um die. Ils ont des besoins. Die haben auch Sorge. Mais l'Éternel dit, Aber der Herr sagt, je suis votre berger. ich bin euer Hüter. Je vais susciter des hommes, Ich werde Männer erwecken, mes propres enfants, meine eigenen Kinder, qui sont des sources, die Quelle sein qui vont werden, vous accompagner. damit man euch Diener Gottes begleitet. Finanziell begleitet oder Material. On n'attendra pas ça des systèmes. Wir werden nicht erwarten, das System Parce uns que si tu es dans finanzieren. des systèmes, Weil wenn du im System bist, tu vas changer la du wirst parole. die Evangelium verändern. Das Evangelium verändern. Pourquoi vous dites Amen dans l'église? Warum sagt ihr Amen in die Gemeinde? Restez tranquille. Ihr muss ruhig bleiben. L'église est devenue Die froide. Gemeinde ist kalt geworden. On ne veut plus voir le mouvement du Saint-Esprit. Man will nicht mehr die Bewegung der Geister sehen. Les 5 ministères, Die 5 Dienste, il faut tuer ça. man muss die 5 Dienste töten. Seulement les pasteurs. Nur die Pastoren. Alléluia. Amen. Pourquoi? Warum? Pour que le diable puisse rentrer. Damit der Teufel hineinträgt. Il n'aime pas le feu du Saint-Esprit. Er mag nicht das Feuer des Heiligen Il aime que Geistes. tout soit calme. Er mag, wenn alles ruhig ist. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, Die geistige Gabe, on tue ça. man tötet das. Pour que vous ne puissiez pas voir Damit ihr nicht seht im Geist. les loups dans l'église. Damit ihr die Wölfe nicht seht in der Gemeinde. Pasteur, Pastor, les anciens, die Älteste, les diacres, die Diakon, des sorciers. Hexe. Mais comment vous allez savoir ça Wie wird ihr das wissen, s'il n'y a pas le wenn Saint-Esprit? der Heilige Geist nicht da Comment ist? vous allez connaître ces choses Wie wird ihr solche Dinge kennen, si le Saint-Esprit n'agit pas? wenn der Heilige Geist nicht wirkt in die S'il n'y a pas les Gemeinde? dons Wenn es spirituels? keine geistige Si on ne Gabe prie gibt, pas pour les gens? wenn man für Leute nicht betet? Comment dans une église, Wie kann es sein, dass in die Gemeinde toute une année, einen ganzen Jahr les gens meurent du cancer, Leute sterben nur von les gens meurent Krebs, de telle maladie? Leute sterben von dieser Krankheit? Oh, allez seulement chez le docteur. Geh nur zum Arzt. Mais il y a les docteurs, non? Es gibt doch Ils ont été à l'école es pour gibt ça. doch Ärzte, die haben studiert dafür. Allez-y Geh là-bas. zum Ärzten. Le pasteur n'a pas le temps. Der Pastor hat keine Zeit. Il est dans ses jets Er privés. ist in seine Privatflugzeuge. Il aime être avec les Er présidents et les will gerne mit ministres. Präsident sein. Oui, Ja, je suis le grand pasteur, ich bin der große Pastor. le bishop, Der Bischof, le pape. der Papst. Comment? Wie? Alléluia. Amen. Vous voyez ça, Ihr seht das, mais vous ne comprenez aber pas. ihr versteht nicht. L'église Die Gemeinde est captivée ist kaptiviert, par Satan vom Satan et ses kaptiviert agents. und seine Agenten. Die kontrollieren die Mais Gemeinde. Dieu Aber Gott a suscité des hommes comme hat ça. solche Männer erweckt. Alléluia. Amen. Le diable le connaît. Der Teufel kennt ihn. Le diable vous Der connaît. Teufel kennt euch. Il cherche Er sucht par tous les voies et mit moyens allen Mitteln und pour Wegen, vous détruire. euch zu zerstören. C'est son objectif. Es ist sein Ziel. Parce que vous dérangez le système. Ihr stört das System. Vous dérangez. Ihr stört. Alléluia. Amen. Oh non, ils font trop du bruit. Die macht zu viel Lärm hier. Trop du bruit. Wie On viel ne Lärm? dort pas. Wir schlafen nicht. Qui ne dort pas? Wer schläft nicht? Ce sont leurs choses qu'ils mettent en cachette là Es qui sind brûlent. Dinge, die versteckt haben, die verbrennen. Ça brûle. Es verbrennt Quand vous gerade. priez ici, là, Wenn ihr hier betet, le rayonnement de la gloire de Dieu, die Verbreitung der Herrlichkeit L'onction, Gottes, là, die Salbung, ça va jusqu'à Bayern, jusqu'à Munich, geht bis jusqu'à nach Berlin. München, nach Berlin und verbrennt Dinge dort.
On a programmé ça cette année 2025. Wir haben 2025 das programmiert. Il y aurait des catastrophes ici en Allemagne. Es wird Katastrophen in Deutschland geben. L'avion devait cracher. Ein Flugzeug sollte abstürzen. Les trains devaient dérailler. Die Bahn oder Züge müssen entgleisen. On avait déjà la liste au moins de 1000 personnes qui allaient mourir l'année. Wir hatten schon eine Liste von 1000 Leuten, die dieses Jahr sterben sollten. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Aber was hat nicht funktioniert? À cause Wegen de Tabernacle Tabernacle Church. Church. On acclame le Seigneur. Halleluja, Amen. Alors, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, c'est l'histoire de es l'Église. ist die Geschichte der Gemeinde. Il y a tellement de choses à dire. Es gibt sehr viele Dinge zu sagen. Et là, nous sommes à Aber Laodicée. da sind wir Laodicea. La confusion. Verwirrung, On ne sait pas qui est qui. Chaos. Man weiß nicht, wer ist. Où est la bonne Église? Wo ist die gute Gemeinde? Où est la mauvaise Wo ist die Église? schlechte Gemeinde? Où est le bon Wo pasteur? ist der gute Pastor? Où est le mauvais Wo ist der pasteur? schlechte Pastor? Les gens sont mélangés. Menschen sind Confusion. vermischt. Chaos, Mais vous, Verwirrung. il vous a Ihr, été donné es wurde euch gegeben, d'être ici. hier zu sein. Parce que Dieu est Denn ici. Gott ist hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche, Morgen, on Sonntag, va terminer notre enseignement. wir werden unsere Lehre beenden. Amen. Amen. On va terminer ça Wir calmement. werden in aller Ruhe beenden. Alle Calmement. Ruhe. Après ça, maintenant, Und danach sois un véritable soldat. sei ein wahrer Soldat. Que Dieu te bénisse. Möge Gott dich segnen. Ob Gott dich segne Qu'il ne te bénisse pas. oder nicht segne, Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. Parce qu'on n'est que de Denn passage. wir sind nur Pilger auf Erde. On est de Wir passage. gehen nur vorbei. Mais il a promis Aber er hat de versprochen, nous bénir dass er uns segnen wird, avant de monter au ciel. bevor wir in den Himmel gehen. Alléluia. Amen. Qui croit à ça? Wer glaubt dran? Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch.